ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जून 2025 रे तुला राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपरे आधारित। जदि आपणकर तुला राशि बा तुला लग्न होइथाए तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जून 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन रहुछि। तुला राशि पंचम रे राहु अवस्थान करुछंती, षष्ठ रे शनि अवस्थान करुछंती, सप्तम स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती, अष्टम स्थान रे रवि एवं बुध अवस्थान करुछंती। 7 जून रु बुध नवम स्थान रे अवस्थान करिवे एवं 15 जून रे रवि मध्य नवम स्थान को चलन करुछंती। बृहस्पति नवम स्थान रे अवस्थान करुछंती। दशम स्थान रे मंगल अवस्थान करुछंती, जे कि 7 जून रु एकादश स्थान को चलन करिवे एवं सेठारे केतुंक सहित अवस्थान करिवे। एहा थिला तुला राशि पई जून 2025 रे ग्रह मानकर स्थिति। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। गत 2 मास मध्यरे 4 ग्रहंकर राशि परिवर्तन होइछि। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहु केतुंकर राशि परिवर्तनर प्रभाव आपणक राशि उपरे कौन पकाइबो एवं एहार प्रतिकार कौन, जदि आपण डिटेल रे जानिबाकु चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा जून 2025 रे तुला राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशिर अधिपति ग्रह शुक्र सप्तम स्थान रे मेष राशि अवस्थान करुछंती। मेष राशि अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि एकादश स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि ए मासटी आपणकर बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो, मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो एवं मास सारा आपण एनर्जेटिक रहिबे। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति मंगल जून 7 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे नीचे अछंती एवं तापरे सिंह राशि रे एकादश स्थान रे अवस्थान करिवे। तेणु 7 जून परे आपणकर धन प्राप्ति दृष्टि समय बहुत भल रहिबो। शुक्र मध्य आपणकर सप्तम स्थान मंगलंकर स्वगृह मेष राशि रे रहुछंती। तेणु धन प्राप्ति रे आपणकर जीवन साथींकर मध्य सहयोग रहिबार संभावना रहुछि। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। आपणकर पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती। पंचम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती। आपणकर पंचम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य रहुछि। तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे समय बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। टेस्ट बा एग्जामिनेशन जदि थिबो तेबे भल रिजल्ट करिवे। जदि आपण मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर बा सोशल मीडिया एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि रे अध्ययन करथिबे तेबे समय बहुत भल रहिबो। संतान संतान मानकर मध्य समय आपणकर एही मासरे बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे मध्य उत्तम प्रदर्शन करिवे। पितामातांक सहित संपर्क मध्य उत्तम रहिबो। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क लव रिलेशनशिप दृष्टि मध्य जून 2025 आपणकर भल रहिबो। पंचम स्थान रे राहु थिले मध्य पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती एवं पंचम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउछि। तेणु प्रेम संपर्क दृष्टि एही मासटी आपणकर भल अछि। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ र स्थान। सप्तम स्थान रे राशि अधिपति शुक्र अवस्थान करुछंती। सप्तमाधिपति मंगल जून 7 तारिख रु एकादश स्थान रे अवस्थान करिवे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ दृष्टि आपणकर जून 2025 अत्यंत शुभ रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क रे मधुरता रहिबो। दुहे मिसी गृह मध्य धर्म कर्म इत्यादि रे समय अतिबाहित करिवे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती।
ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ନବମାଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ଆୟାଧିପତି ରବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 2025 ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ। କର୍ମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ସ୍ଥାନରୁ ଜବ୍ର ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତେବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଜବ୍ର ଅଫର ମିଳିବ। ମାତ୍ର ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟାଧିପତି ରବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶେଷ 15 ଦିନ ନବମ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଯିଏକି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ପରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସମୟ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ ଏବଂ ରେଡ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା 15, 33, 42 ଏବଂ 51। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଚରରେ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଏହିପରି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ କଳା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा जप करंतु शनिदेवकर कृपा निश्चय प्राप्ति हेब। देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा प्राप्ति पाई आपण प्रत्येक दिन बृहस्पतिंकर बीज मंत्र ओं ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरवे नमः जप करंतु। जदि आपण गुरु दीक्षा नहीं थिबे तेबे गुरु मंत्र जप करंतु। आपणकर इष्ट देवता बा इष्ट देवींकर श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करंतु। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय जप करंतु एवं प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जांतु, शिवंकर पूजा अर्चना करंतु। निजर कुल पुरोहित एवं ब्राह्मणक सहित संपर्क भल रखंतु। पितामाता एवं गुरुजन मानकर सेवार्चना करंतु। देवगुरु बृहस्पतिंकर निश्चय कृपा प्राप्ति हेब। आशा करुछि एई भिडियोटी आपनकु निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि तेबे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन रे निश्चय देबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।